진짜 나 방귀 걸. 사줄 때 어떻게 하셨지? 말. 말입니다. 말이에요. 네. 글벌입니다. 글벌입니다. Gulburiyeyo. 글벌입니다. Va alaykum salom. Xush omadinglar. 가보시기까지 끝났어. Kego Alijon cho. 진짜? Alijon para. 정기타이. 우와. 정기 자동차다. Chongi chajongchaya. 아니 아까 전에 봤던 거. 아까 숙소에 있었던 알려줬던 콩이다. 어제도 아까 이거 아까 신선한 거 이거 여기다 알려줬어. Kure. 아까 이거 봤는데 이거. 그러니까 너도 같이 가. 나도 대감소를 이렇게 쭉쭉 하고 있고 이건 Va alaykum salom. 나도 같이 가. Apay farangiz chil shuma nafsoz mesha rahmat naz man farzona. Xush omadin. 같이 가. دوستان کسانی که در پرمه افیر هستند سوال ها آید همین کاریه و بالنیتسه و دیگر چیزی که اینترساوت اگر داشته باشین سوالاتون دادن گیرین برای که ما بالنیتسه آمدیم وقت درازه سوالاتون را جواب میتیم سازن خدا با فرزند شما عمر دراز رحمت کلان اپا جانین رحمت کلان 이거 아까 봤던 거 맞아요? سلام فرزانه جان سخ سلامت می فرزند هست می و علیکم سلام اپا عزیز خوبه نغزین خوش آمدین همه نغز اپا جان چه خیلی سازی رحمت نغز بالنیتسه هاشون همین یک نمود کردگی هستن همین اصابینا بالنیتسه های دیتسکی هست کتاب ها آیدی همین برای کودک‌ها دا می‌بیاین همه وقت کتاب گرفته میخوانند کودک‌ها وقتی که همین کودک‌ها کتاب گیرن و آرام شیننده مثل غم نداده همه همین بالنیتسای همون دستکش هم خیلی کردگیان کتاب ها موندگیان کتاب های خوانش برای کودک‌ها شفای کامل رحمت کلام علی جان بزن بچه جان رحمت دائما سلامت باشید سلامت باشین اپا جان اپی لالا من فرزانه ایم اپا جان ما در بالنیتسه می علی جان بچه دیم کمکک همین روز معلمش گفت که دسته که کمکک بای شده است و ببینیش رفته است و آورده سری وقت بالنیتسه آورده فرزان تخمینه مفیر کرده است اپی تخمینه زور علی جانه که ایرانا تو پارا انجا علی جان تو پارا انجا رحمت کلان اپی لالا رحمت کلان
با پاسپورت روسیه چقدر شده رفتن؟ با پاسپورت روسیه که اومده استن، بسیاری ها اومدن. همون من طرز پر کردنی همون پروگرام هست که پروگرام توریسم همون دما کردم که فهماندگی هم طرز پر کردنی انکت را در همون سایت کتا بسیاری ها اومدن، بسیاری ها نویستن که با تفسیر شما مثلا چند کس اومد چند کس نامد اومده رفت در اومده استن. همون برنامه های پیشی نبینید. سلام سلام خواهر عزیز سبینا زکیه، خوش آمدی خواهر جان. فرنگی جان صحبت خوش داریم، صبح سلام باشد. رحمت کلان عطیلا جان. علی جان تکبر آنجا برای کیسته سر یگان علافی کریز که تفسیر برای کیسته سر یگان علافی کریز که تفسیر داده نمیتونم پجان التماس اینا پرسیدن در کره در بای نویسین یک بار. ما اینا با یک بار پرسیدن میفهمم. در واتساپ نویسین سبینا زکیه خواهر جان، در واتساپ نویسین همین SMS تانه من میپرسم. شما در شهر تگو ها؟ ما در شهر تگو. کتاب تو نگیره خونه. علی جان کتاب چی خون؟ کس نمیخونی؟ پیشین شیم بچه جان. سلام از شهر توز و علیکم سلام، خوش آمدین. نفرایی که میدروین در افیر لایکاتون نظر کنین. افیر پهن می شود. آدمایی که هستن میخوان اویدی همین کاره اویدی زندگیش اویدی عموما معلومات گیرن، میتونن که مثلا در افیر در اومده سوالاشون داده معلومات گیرن. در اومدن لایکاتون گذاشتن گیرن. پنجم لایک. رحمت برای لایکتان. برونخیال астма как лечить? من نمیدانم راستی که من دکتر نیستم مکه جان. من تنها اویدی کاری معلومات میتیم. سلام پا من دیپور شدگی با رفته میتونم یا نه؟ 2 سال شد آمدگیم با. و علیکم سلام. نکتوک برو انجا. چی خیلی شما را وای کردگن دیپور کردگن؟ کدام وای قطی پیچت قطی؟ چگونه پیچت گذاشتگن در پشت پاسپورتون؟ رقمش چند است؟
68 1 این نه 2 سال شدگی باشه آمده даромада метонен як бор ҳамун вайда этикета да анкета пур карда рӯй кунен баъдан ответ метиҳан шумода агар 2 сол шудагӣ боша шумо албатта метонен даромада раҳмат шумо кадом шаҳр ба мо шаҳри тегуба алиҷон тукпаро анҷа алиҷон тукпаро анҷа ҳозир билет гирам равон намегардонам шумо барои чӣ сразу билет мегирен ҳоли шумо вай чӣ мегӯян сайти кета баску программа ҳамуда шумо анкета пур кунен шуморо агар қабул кунанд дабротиам баъдан шумо билет мегирен ҳозир ранги пештара нест барномаҳои пешинаро тамошо кунен ман маълумот додагӣ ҳастам пеш аз вай корея омадан ҳамун сайти кета ҳамина вай кардагиан махсусан барои нафароне ки ба ҳамин корея ба муҳлати 2 моҳ бевиза мебиёяд ҳамин сайта анкета пур мекунен вақте анкетаи шуморо қабул кардан дабро додан баъдан шумо билет мегирен агар шуморо иҷозат надодан шумо наметонен ҳатто шумо корея ки даромаден ҳамун иҷозатномаро ай сайти кета шуморо роӣ мекунанд ҳавая мегирен баъдан шуморо раҳ метиҳанд ҳозир ранги пеш нест ки сразу билет гирем биёен ихе нест агар надониста бошен нафаҳмида бошен дуромада ҳамин канали оилаи тоҷик дар корея вая маълумот оиди пур кардани анкета дар ҳамин сайти кета ман гуфтагиам фаҳмондагиам дуромада тарзи пур кардана бинед анкетаро пур карда роӣ кунен вақте қабул кардан дабро додан шумо метавонед ки корея биёен иҷозатномаша гирифта номи сайт кета KETA бо забони англис нависаги кета ҳамин сайти вай оилаи тоҷик ҳамин каналда дроен тарзи пур карданша ман фаҳмидагиам дар корея ҳоло ҳама маска мекунанд ҳолиам маска мекунанд танҳо дар ҷойҳое ки одам набошад ҳамунҷо иҷоза додагиан ки маското нагирен айхе дар ҷойҳои ҷамъиятӣ духтурхона айхе ҷода ба маска дар автобус ана михел сайти кета дуруст раҳмати калон давлат қосимов шумо ӯ сайт ҳамунҷо барнома дадуроем канал дадуроем оиди ҳамаш фаҳмондагиам ака полни пурра аз 0 то охир шумо дар оҷа анкета пур мекунен эхелш 2 соата эхелш 1 рӯза эхелш 2 рӯза мебиёя ответ мебиёя агар негӯян агар кивай кунанд шумо дар иҷозатнома роӣ мекунанд шумо метавонед ки биёед аз 2 соат сар карда то муддати 2 рӯз бояд ответ биёяд баъзеҳо дар 1 ҳафта дам мебиёяд мақсади эфири шумо чист маълумот диҳед маълумот ҳамон чизҳое ки
оддӣ ҳастанд. Ман ҳамун чизоро маълумот медиҳам, мефаҳмонам. бисёриҳоша даромада аз канал тамошо кунем. ҳамин забони яхел одамо дарозая ба ҷои раҳмат гуфтан. раҳмат хоҳар медаро мебинам. саломат бошед акаҷон. Нека токпаро токпаро 가만 있어요. ҳозир эфирро агар тамом кунам, хомӯш кунам, ҳамон силкаи ҳамин барномая дар якум комментария закрепит мекунам. ба роҳат даромада ҳамин эфира комментарияса дароин якум комментарияда закрепит мекунам ҳамон барномая. тарзи пур кардани анкета дар барномаи кета нависаги ҳастам. топаро анҷа рост шуда мегуфтам. салом. Апашмо ба кадом виза ба каре омадагиям? Ман якум бор ҳамчун донишҷӯ омадагӣ будам соли 2012 бо визаи донишҷӯӣ. Нека топпаро анҷа. баъдан вақте ки дар омадам, хондам, тамом кардам, баъди вай шавҳар карда, баъдан визаи оилавӣ. салому алейкум. сӯзи хубе? саломатӣ хуб аст акай хандум? ва алейкум салом. раҳмат додарҷон. шумо хубе? нағзем хуш омадем. ҳама каса хуш омадем. Неки ирим Япония? Ҳамбон капара? Алиён ирим Япония? кору борҳо хуб аст. раҳмати калон додарҷон. шумо хубен? саломатӣ хубе? аҳлу оила ҳама нағзе? падар, модар, фарзандо? студентская визата чанд сол аст дар Корея? визаи донишҷӯӣ вобаста аз ҳамон ва яке шумо интихоб мекунед ихтисос. масалан шумо донишгоҳо, масалан шумо бакалавр мехонед, бакалавр 4 сол аст, магистр 3 сол аст. 3 сол яъне ки аслан 2 сола, 1 сол дигаш забон айда. шумо ба кадомаш, масалан кадомаша дар назар доред? 3 солам аст, 4 солам аст? мешуда асмашки хуб парвардигор хубам. худоҷон соз бошен, нағз бошен. кӯдако айсадик омадан, сразу гирифтаи кор омада овардамшон ки бо пагаҳ кор. дастгирӣ сус шуда. дастгирӣ мекунем кӯдодарҷон. чизе ки вай бошад, дар кор бошад, нависен. дар инстаграм, дар ватсап нависен. салом. ва алейкум салом. хуш омаден. яъне 4 сола визаи донишҷӯиро дар Корея медиҳанд. аз ин ҳам зиёд мекунанд.
ها 4 سال میدین. وقتی که شما دانشگاه ختم میکنین بعدی وای با شما در 2 سال دیگر ویزا میتین، مهلت میتین که در بین 2 سال بعد از ختم شما جای کار یابین. تا 2 سال 4 سال ویزای دانشجویی، اگر شما بکالور خوانید با 2 سال دیگر بعد از ختم به شما ویزای میتین که 2 سال دیگر مهلت میتین که شما کار یابین. خداوند همیشه نگهبانتون باشه. رحمت کلان دادر جان عزیز، خداوند شما را هم نگهبان باشه دادر جان. دو سال دیگر مهلتی که میدهن رایگان است. بله یگان پول یگان وای نمیگیرم، پروست همون وای ویزاتون پردید میکنه. در وقتی پردید کردن هم کسی که نباشه وقتی ویزا پردید کردن مبلغ میسپرن، اکو مبلغی که اینقدر وای باشد نه قیمت باشد نه، همون ویزاتون پردید میکنین تمام دیگر پول دانشگاه نمیتین، تنها در جستجوی کار میشوین 2 سال. با ویزای دانشجویی آمدن مهاجر کردن غیرقانونی است یا میخل کردن ممکن است؟ با ویزای دانشجویی راستی گپ نمیدانم انیق، لیک همین وقتی که ما میخوندیم همین دانشجو میخونن وقتی که همین 10 تا MB میگرفتیم علاقه وای میکردن خارج میکردن دیگر نمیشد جا بجا کرده. مثلا اینجا پول داده پستانوید کردن غیر امکانه. برای همین هستن نفرایی که مثلا ایتاجیکی خونم من یگان کسا ندیدم، راستی گپ هستن آدمایی که می بیاین هم خید بعد خوندن مثلا نیمکالا میکنن و غیر قانونی میگردن که ویو را دستگیر کردنشون بسیار آسانه با واسطه همین دانشگاه سراز وای میکنند میگیرن میقپنده دیپورت میکنن. برای همین ناممکنه. ما شما دا توصیه نمیتیم که خیکنین. اگر شهروندی روسیه باشین هیچ گپ ندارد میبیاین، بسیاری ها میبیاین همین با مهلت 2 ماه همچون توریست سیاحت به ویزا شهروندی روسیه، شهروندانی روسیه هم خیلی نمیروند کاریا میستن 2 سال 3 سال 5 سال خیلی از می بختی هر یک انسان وابسته. یک خیلیش 5 سال پس مثلا دستگیر میکنن دیپورت میکنن، یک خیلیش 2 سال پس، یک خیلیش هم بیچاره یک ماه نایستاده سراز دیپورت میکنن. ما شما توصیه نمیتیم اکا میشوین اپا میشوین، ما شما توصیه نمیتیم که با ویزای دانشجویی اومده شما غیر قانونی مثلا گردین. هستن دانشجویی که میبیاین هم کار میکنن هم میخونن ایوده هر دوش میبروین. ایجا خیلی کار پرابلم نیست که همین از اودش بروین و سپید کنین هم کار کردن هم خوندن ایودش که بروین میکنین چه کار پرابلم نیست. حتی در دانشجویی اپاش ما کار میکنیم در کاریا ها من کار میکنم. اشتم سلام علیکم و علیکم سلام خوش آمده. من دارم برای مهاجری کردن با ویزای توریستی گیریم دیگرش هم هست. شهروندی روسیه دارین شما؟ شینایا شهروندی روسیه باشین اگر 2 ماه به ویزا میبیاین، لیکن اگر شهروندی روسیه نباشین تاجیکستان باشین ویزای توریستی قطعی آمده ویزا میگیرین شما که به ویزا نمیبین. ویزا گرفته با مو مهلت ویزا تمام میشه با میبرین. شهروند تاجیکستان باشین ویزا میگیرین، شهروندی روسیه که میبدین به ویزا میومدین 2 ماه.
апоили ки пас чанд сумай ози соати кори $7.5 шудагай 9200 ҳам қадар шудагай қариба фикрам ба доллар маоши миёнаш ами 1500 сар мешавад ания ирка ания посоё ирка шино барои муҳоҷиро кадом визаро тавсия медиҳед? Барои муҳоҷиро айни ҳол визаи ами корӣ нест. Айни ҳол процесс рафтаи шартномаи корида то ҳол ягон хабар наомадааст. Хабар ки ояма дар канал вай мекунам, хабар метиҳам. Барои ҳамин айни ҳол визаи корӣ, яъне ки муҳоҷир омадан ҳозира шуда ихе виза нест. Тоҷико ба кадом виза мебиям? Донишҷӯӣ ба российский паспорт, яъне бо шаҳрвандии русӣ. баъдан турист мебиёянд. ҳамин қадар ҳамин се визаро ма шумо тавсия метиҳем ки ба воситаи се виза шумо омада метавонем ба воситаи се роҳ. Соати кориҳо маош ҳам ҳастай, соати корӣ ҳастай. Аслан соати корӣ ве аллоҳ нигаҳбонтон. ҳазор лайк аз номи файзобатӣ раҳмати калон додарҷон. бисёр вақт бегонӣ одам вапше нестай. кӯдако ҳамин бегонӣ чӣ хеле ки одам беҳад бисёр намекунам. муҳоҷири шумо ба кадом мақсад мегӯянд? шумо нелегал шуда кор кардана мақсад дорин ё ки просто ҳам кор кардан ҳам хондана дар назар дорин? агар ҳам хондан ҳам кор кардана дар назар дошта бошен, ҳама ҳам мехонанд ҳам кор мекунанд, ягон вай намекунанд. просто қонунӣ мегарден, қонунӣ кор мекунен, қонунӣ мегарден бе ягон нарушение. Апаман скачать кунам, не удалось скачать ктос. Чиро скачать мекунен ака шумо? Барнома аму программа ки тара мегӯен? Чӣ хел скачать намешавад? ҳозир ман эфира хомӯш кунам, тамом кунам, ҷамъбаст карда ана ҳамон барномая дар якум комментария закрепит мекунам. дар зери ана ҳамин эфир якум комментарияшда дар омада тамошо кунед. сайташа ман гуфта додагиам. кор кардан дар Корея. гуфтасам ко ака Америка. ҳозир шартномаи корӣ нест. муҳоҷир омадан номумкин аст, намешавад. танҳо ба роҳи донишҷӯӣ, туристӣ бо шаҳрвандии Тоҷикистон виза мегирен. визаи донишҷӯӣ, визаи туристӣ мебиёен кор мебиёен. ба визаи студентӣ ки омаден ҳам кор мекунен, ҳам мехонен. шумо студент омадагиен ку бояд хонен барои визаш, баъд кор мекунен. агар шаҳрванди Русия мебуден, меомаден ҳам муҳоҷир шуда кор мекарден. бисёриҳо омадан нелегал шуда кор мекунанд. ай хел ҳозир визаи корӣ нест ака. айни ҳол процесс рафтесай, шартнома бастагиян, ҳозир процесс рафтесай. ҳоли аниқ нашудай. вақте ки шавад хабар тия ман дар канал эълон мекунам. апаҷон қисса дорем биём чӣ хел кор меёбем? кор ҳастай, кор ҳама вақт ҳаст. муҳим ки ҳамин дуроен биёен. баъдан ягон шиносатон боша хубтареда мебиёен азоб накашида. яхило мегӯд рафта метавонӣ бевиза, яхило мегӯд виза хатим мешавад. бевиза ба шаҳрвандии Русия, бевиза шумо омадан метавонем. ба шаҳрвандии Русия 2 моҳ, ба шаҳрвандии Тоҷикистон наметавонем бевиза омада. агар ба визаи студентӣ омада нахонда танҳо кор карда гардам, маро боздошт мекунанд. акама оиди и ягон чи шумо да тавсия дода наметавонам. вақте ки шумо студент мебиёем, алиҷон ҳаҷима, вақте ки шумо донишҷӯ шуда мебиёен, дохил шуда, шумо чӣ хеле нелегал мегарден? шумо дастгир мекунанд, депортатсиятон мекунанд. ай 10
МБ агар зиёд гирен ҳалакай дар кофтуковтон медироянд. шинос надорем, таваккал мебием. забони англисиро медонен ака каму беш. ихе бешинос биен азоб мекашен. шинос боша бо Исус раҳу рӯҳавай кна хубтаре. агар хай забон надонен, забон хай донен, хай мушкилӣ ба пешон намебиёд. Нек ирми Алиҷон ирм он Япония камон каба самбон самбония Нек Алиҷон самбония эмбе чие? эмбера шумо намедонед донишгоҳ хондагӣ ҳастен? вақте ки эмбе гири, эмбе яъне ки дар дарс иштирок накунӣ, дар дарс иштирок накардан. як рӯз дар дарс иштирок накардан яъне эмбе гирифтан. намегардонам хелпаҷон. чия намегардонан ака? як бор хушрӯтар бакунем. ҷумлатона хушрӯтар пурра гӯен ака. ҷон бисёр канали беҳтарин ба саволҳом ҷавобҳои дақиқ гирифтаам. раҳмат, саломат бошед. дар Корея монетизация ютуб хомӯш накардан? Не. дар Корея ҳатто аз сторис ҳам метавонанд ки кор кунӣ. аз сторис мо гузоштан. нафароне ки ба шаҳрвандӣ Русия омадан мехоҳанд, пеш аз омадан агар нафаҳмен, маълумот надошта бошен, огоҳ набошен, ҳама вақт дӯстонатонам бошанд, хотиррасон карда фаҳмонем ки пеш аз омадан анамо барномаи кетада анкета пур карда спорам баъдан биёянд. барое ки агар надонанд, маълумот надошта бошанд оиди ин барнома ки нав ташкил шудагиаи моҳи мард, билет гирифта биёянд, обратно гардонаншон, масалан бе иҷозатнома, иқа меҳнаташон пул меспоранд, ҳамаш месӯзада. барои ҳамин вай кунанд. касоне ки мебиёянд шаҳрвандии Русия доранд, дӯстонтона, наздикотона хабар диҳен ки пеш аз омадан ҳамон кетаба анкета споранд. гражданин Россия айда Россия планирован как турист без виза бармек. гражданин Россия бошанд. ака аввал гуфтистам дар ҳамон барномаи кетад анкета пур кунед, шумода иҷозатнома рӯй мекунанд. шумода иҷозат додан, ҳамон варақа гирифта баъдан билет мегирен, мебиёин, намегардонанд. вақте ки шуморо иҷозат надодан, иҷозатнома рӯй накардан, отказ кардан, яъне дабро надодан, шумо омадан наметонед. пешакӣ шумода хабар метиҳанд, документотона проверка карда. аудитория шумо ба фикри бисёриҳо россиян ҷода матида хомӯш кардан
من چیز شما کم نشد. اکن این چیزی شخصی است. من آید این معلومات داده نمیتوانم. تنها آیدی کاریم فایتین سوال چین. شهروندی روسیه هم که تپور میکند می. شهروندی روسیه. آخه شما همین شهروندی روسیه. شما کره آمدن میخواهین کو با مدت 2 ماه به ویزا در همین سایتی که تا پر کنین انکتا سپرین بعدن وقتی که شما در دبراتیان شما میتونین که بیاین. ای خدای منه. باز من همین افیر جنبست کردم. آخران بار بار دیگه میگم در همین زیر افیر یعنی در کامنتاریش یکم همون برنامه که طرز پر کردن که انکت را در سایتی که تفهموندگی هست همون برنامه را من ذکر پید میکنم. بعدا تماشا کنین. السلام علیکم پاجانی من خوبین سازین. و علیکم سلام دادر جان سازین. خوبین خوش آمدین. Nikali Japonia hamon kabara. 네번 세번 아니면 3번. Hamon kabara. Kabara. 치어. Japonia. Kani bindo darış çandum vay şu navbat çıkaya. Japonia. Sabonya. Navbati çorum omadasta Alican. Özü medrima Alican. Macimaganiya ne bonya? Ne bonya? Kire. Ya can teşekkür ederim. Selamat başın. Selamat başın. Bize öyle bir şanslı. Mo видно жительство дорим. Видно жительство. Gidelim. Vize öyleydi çan pulla xarida bidin. Vize را ما خریدگی نیستیم. ما 10-12 سال شده کاری زندگی میکنیم. ما با مهنت خودمان با کوشش خودمان خونده تمام کردگی ویزا را لایق شدگیم گرفتگیم. ما ویزا پیزا خریدگی نیستیم. فرضنا سوالا گوش کنین سرش کنم. من افیر خاموش کردنیم شما نه سوالتون میتین دادر جان. از نوبتی بچه من علاقه سر میشود. در واتساپ باقی مانده سوالاتو نوای کنین گذارین در واتساپ یا که در همین افیر خاموش میکنم در زیر کامنتر سوالات نگذارین. دفعه آینده با افیر کردم در سوالاتم همش در جواب میتیم. خوش آمدن یک بار دیگر هم نکن با افیر. آینده سوالاتو تیار کنین. وقتی افیر شد سوالاتو نگذارین یا در واتساپ نویسین. باقی در پناه خدا باشین. خداوند نگهبانتون تا نوار آینده و یا افیر آینده. نامیر واتساپ در زیر کامنتر میگذارم بعدا نویسید. نه نه algesini